عدد الarı أكثر من عدد çiçekler doğru. طيب هون عملوا لي arı sayısı çiçek sayısından daha azdır. Adet arı çiçekten daha az. Doğru mu yanlış? Hayır. Hayır, yanlış. Arı sayısı çiçek sayısına eşittir. Doğru mu yanlış? Hayır. Hayır. Arkadaşlar فيكم تحلوا لي لحالكم جربوا حلوا على الدفتر لحالكم لشوف رح أعطيكم وقت يلا شلون أنسى؟ حلوا لي إياها أنتوا على الدفتر أنت أنا لحالكم. بعرفها. يلا أنسى حتى الرسم نرسمه؟ لا ما في داعي. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sincap 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sincap sayısı 8 tane. Fındık sayısı 8 tane. Sincap sayısı fındık sayısında daha çoktur. Sincap sayısı fındık sayısından daha azdır. Sincap sayısı fındık sayısının eşit. أنت عرفت أنا. حليتيها كلها؟ إيه حليتها كلها. عديت السنجاب والفندق نفس الشيء وآخر إنسان آخر سؤال صح. وإلي صار؟ أنسى أنا بحل لسه. يلا حاعطيك وقت. يلا عبد الله حل لي هذا السؤال حاول تحله لحالك. Merhaba öğretmenim. Hangi soru? هذا السنجاب إلى فندق arasında. يلا يا مين حلا؟ هلا أنا وأنتوا سوا؟ إيه. يلا. Evet öğretmenim. Hoş geldiniz hanım. Yalla. Arkadaşlar, هون اعملوا لي sincap sayısı kaçtır? Sincap 8 tane var. 8 tane vardır. Hayır. Kaç tane fındık vardır? 8. 8. Hayır. Arkadaşlar hangisi doğrudur?
Sincap sayısı fındık sayısı daha çok. Yani adet senacep ekber min adet fındık. Doğru mu yanlış? Hayır. Yanlış. Sayı. İkincisi Abdallah Hilulek sincap sayısı fındık sayısından daha azdır. Doğru mu yanlış? Doğru. Abdallah. Abdallah. لا هالشي هالشي طلعت تسمعني؟ أنسة مم. أنسة أنت كبتك كلها الله دا أجاوبك. أنسى أنا أقرأ. طيب يلا اقرأي شوي يا سمر. سمر راح أسألك أنا السؤال عم يقولوا لي عدد السنجاب fındıktan daha azdır. Doğru mu yanlış? Hmm. Yanlış. أنت معلش تسأليني هذا السؤال أنا؟ طيب. Yasmin, sincap sayısı fındık sayısından eşittir. Doğru mu yanlış? doğru. Doğru. معناها الجواب ايه. طيب. Arkadaşlar حاولوا تحلوا لي هذا السؤال لحالكم يلا. مشكلة إن عبد الله عنده ضعف بالنت. حاولوا تحلوا لي هذا السؤال لبين ما اجي. تمام؟ حلوه بس دقيقة. تمام؟ أنسة بكتب أنسة أنا نكتب لك إياه. لا ما تكتبي بس خليني إياه. 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 حلوه بس لبين ما اجي. تمام؟ 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ne sayısı daha çok olan muzdan nesne sayısı daha az olan muzdun هاتي جوج خلصتي؟ ما بعرف أتحل ما شو بعرف هو؟ ما بعرف شو هو يعني هات؟ ما بعرف جيبي بطلي كتبتيه؟ شو رسمتي؟ ياسمين لا تحياتي كتير. أنسة أنسة أنا عرفت حلك. ياسمين ياسمين جوابك يسهل أنسة. كتير خلصت أنا. ايه يا حلوين مين حلو؟ أنا أنسة. وياسمين. أنسى ما عرفت حله. ليش ما عرفتي تحلي؟ طيب تعالي نشوف أنا وأنتي.
اقرأي لي السؤال لشوف. nesne sayısı لا بجيب لك daha هذا عنوان الدرس. أنا اقرأي الأسود. maymunları muzlarla kalemleri de silgilerle Hı hı. be bire bir eşleyerek karşıla karşılarım doğru olan ifadelerin başındaki kurucu işaretleyelim. أنت قرأت كلها. طيب Öğretmenim ben bitirdim. هذا يعني السؤال. Hı hı. Maymun muzlarla. يعني maymun. Maymun yani muzlarla. والموز. ırık. Muz. موز. هذا نيجي بإقلامنا ديسيلجيليري ومحايتنا bire bire eşleyerek. بس نشوف كلمة eşleyerek karşılaştıralım. يعني بدنا نوصلهم ببعض. يعني كل قرد حنعطيه موز. خلصتك ما؟ صح. تعالوا نعملها. هي القرد أعطيناه موزة، وهذا أعطيناه هي الموزة، وهذا أعطيناه هي الموزة، هي أعطيناه هذا الموزة، أعطيناه هذا الموزة، موازنة نشوف أنه أكتر. أعطيناه هذا الموزة، هذا أعطيناه هذه الموزة، وهذا أعطيناه هذا الموزة. هلا عم يقول لي hangisi آخر شيء doğru olan ifadelerin baştaki kutucuğu işaretleyelim. Sual أول ما شو قال لي؟ Nesne sayısı daha çok olan muzdur. Yani muz maymundan daha çok. Doğru mu yanlış? Doğru. 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 طيب. هون قالوا لي nesne sayısı daha az olan muzdur. Yani بعدد هاي الأشياء en az muzdur. Doğru mu yanlış? Yanlış. yanlış. طيب هون شو قالوا لي؟ yanlış. En son قالوا لي maymun ile muz sayısı eşittir. Yanlış. Yanlış. ميمون والموز ما لهم متساويين. فهمتوا شلون بدنا نحلها؟ فهمتوها؟ فهمتي يا ياسمين؟ أنا فهمتها. يلا حاولي تحلي لي هي يا ياسمين. أنا فيني أحل أنا كمان. لا حاولوا تحلوا على الدفتر. يلا أول شيء حاولوا تقرأوا السؤال وبعدين تحلوا مشان إذا إجاكم هيك أسئلة تكونوا عرفانين نحلها. يلا لأنه بالرياضيات من يوم وراء عندكم تشتغلوا. أنا ما بقى لي علاقة. هلا أنتوا بتقعدوا بتحلوا وأنا بشوف كيف حلكم. يلا Sen بدك تبلشينا؟ هلا بدنا نبلش بس تقرأوا السؤال وتحلوا. يلا size bekliyorum. هاي Ne sayısı daha çok olan kaledir. أيوة. Nesne sayısı daha az olan silgidir. Kalem sayısı ile silgi sayısı أشيتي. آخر واحد صح.
مين حلو؟ أنا حليته. يلا. Kaç tane kalan vardır ilk önce? هم ألم 2, 3, 5, 6, 7, 8. 19. 19. Kaç tane silgi vardır? 14. La 13. 1, 2, 3, 4, 5, 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vardır. أنا كنت راح أقول 13 بس خربطت. Tamam, sorun yok. Nesne sayısı daha çok olan kalemdir. Bu ifadesi doğru mu, yanlış? Yani kalemler daha yanlış. çok. Kalemler daha çok. Yani sayısı daha yanlış. büyük. عم يقول لك عدد الأقلام شو يعني kalemler daha çok؟ يعني الأقلام عددهم أكثر. يعني بعدد هدول الأشياء أكثر شيء عدده أكثر هو الأقلام، صح أو غلط؟ doğru. doğru. طيب عم يقولوا لي nesne sayısı daha az olan silgidir. Daha az silgidir. Yani silgiler kalemden daha az. Doğru mu, yanlış? doğru. doğru. برافو عليكم. يعني عدد المحايات أقل من عدد الأقلام. Kalem sayısı ve silgi sayısı eşittir. Doğru mu, yanlış? Doğru. yanlış. 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 فهمنا عرفنا كيف نحل هيك تمارين لحالنا؟ إيه. يلا. بس خلينا أحل وراها. لا. يلا. Arkadaşlar şu yani büyük, şu yani küçük. يعني صغير büyük وكبير. كبير وكküçük صغير. Evet, size bir soru soracağım. 9 mu büyük ya da 8 mi büyük? Hangisi daha büyük? 9 büyük. 9 daha Dokuz. büyük. Hayır. Size bir soru soracağım. Raح أسألكم سؤال. Hangisi daha küçük? 20 mi ya da 22 mi? 20. 20. برافو عليكم. يعني هلا إذا أخذنا هذا الدرس حتكونوا مستعدين؟ هسه. يلا. مستعدين. 10 sayısından büyük sayılar hangisidir? Hangi sayılar ondan daha büyük? Biliyor musunuz? Yani ondan daha büyük. Ondan daha büyük. Büyük. شو يعني أصغر ولا أكبر من 10؟ يعني لا توصل إيديكي بالكوع بالدرس قصدك عسى الجرمي لا، شو إن الأعداد اللي أكبر من 10؟ 20. 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. أيوة و20 هدول كلاتهم 10. طيب هون عم يقول kalan ve silgilerini sayılarının yazalım. Yani ne istiyorlardır? Şu بدهم ne istiyorlardır? Şu بدهم يعني نكتب لهم. بدنا إياك يعني تكتبي نكتب لنا لهم اسمه. قديش عدد شو؟ عدد الأقلام؟ عدد الأقلام بدون وعدد عدد الأقلام إنه أكتر. بدهم يعني شو أكتر كان من عدد الأقلام. الأقلام وعدد المحايات. نعد لهم كم قلم عندي وكم محاية. يلا kaç tane kalem vardır ya Samartin? 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. لا. 1 دورة هلا 4 5 6 7
اللي بعده نفس الحبابة. 12. يلا يا إليسار kaç tane silgi vardı? 9. 9 mu? 1, 2, 3, 4, 5, 9. طيب. Yasmin, birinci soru okur musunuz? أنسى بس أربية شوي. Yalla. Kalem sayısı 10 olan 12 ondan daha küçük. أنت شو يعني؟ طيب تعالي نحاول نقرأ أنا وأنتي تاني مرة. عم يقولوا kalem sayısı olan, kalem sayısı kaçtır İnna? 12 12. Ondan küçüktür. Yani 12 ondan daha küçük. daha küçük. أيوة يعني عدد ال 12 أصغر من العشرة. صح أو غلط؟ Yanlış. yanlış. مين بده يقرأ الثاني؟ هسه أنا. يلا يا إليسار. عم يقولوا لي silgi sayısı. يلا اقرأي هذا. هسه بدي sayısı Hı hı. sayısı sayadı sayısı ya da yasadı sayadı Silgi sayısı olan kaçmış 9 ya da 10 sayısa onlar onlar 9 10 dan طيب إليسار حاسألك سؤال. silgi sayısı kaçtır? شلون يعني أنسى ذلك يعني silgi يعني محاية وسayı يعني الآن أرقام. يعني عدد المحايات. تمام؟ عدد المحايات 9 9. عم يقولوا لي هذا الدكوز ondan küçüktür. صح doğru. مين هلا بده يحل اللي بعده؟ Ben öğretmenim. يلا ياسمين حلي لشوف. Kalem sayısı